नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण कहले सत्य जुगरे हंस नामरी गोटे वर्ण मात्र थिला। ओंकार थिला वेद। जन्म मात्रे मनीष थिला सत्य धर्म पर। त्रेतया जुगरे विराट पुरुषंक मुख बाहु ओरु ओ पादरु यथाक्रमे उत्पन्न हेले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रगण चतुर्वर्ण। चारिटी आश्रम भी प्रवर्तित है यथा गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य बानप्रस्थ और संन्यास। यही वर्ण और आश्रम पुरुष मान स्वभाव भिन्न भिन्न है। भगवान उवाच त्रिसंध्या सेविव स्नाहने गायत्री जपिव मौने साक्षाते गुरुजे ईश्वर गुरुंकु नमोलिव नर। गुरुटी सर्वदेवमये मुहि बसई गुरुदेहे ए घेने गुरु भगवान से नुहे मनुष्य समान। स्वधर्मे निरते प्रभाते भिक्षा मागिब नित्य नित्य गुरु समीपे ताहा नेई थोइब सिरे कर दे। प्रसन्ने गुरु देवे जेते ताहा भुंजीब दोष चित्ते गुरु सेवने अवधाने रजनी वंचिब मौने। गुरु समीपे भृत्य प्राय प्रथमे थिब उभा पाए गुरु प्रसन्ने आज्ञा पाई बसिब गुरु मुख चाहि। सभय समीपे बसिब चरण अग्रन दिशिब अल्प दूरे उभा होई कर जुगल सिरे देई। नित्य नमिब गुरु पादे वेद पठन अनुवादे ए रूपे गुरु सेवा करी दिन वंचिब ब्रह्मचारी। ए देह सुख दिने दिने केबे हे न चिंतिब मने जाबत विद्या पूर्ण नहे ताबत गुरु दीक्षा बहे। मन वचन निज देहे नित्य सेविब गुरु पाए मोते पूजिब गुरु देहे मोतहु गुरु भिन्न नहे। जदि से ब्रह्मचारी जन ब्रह्मलोक को थिब मन गुरुंकु देह समर्पण करी सुझिब गुरु ऋण। अग्निरे गुरुरे आत्मारे मुअछि सकल भूतरे मोते करिब उपासन बुद्धि न करी भिन्न भिन्न। नित्य संगत ब्रह्मचारी नयने न देखिब नारी स्त्री संगी संगे संभाषण केबे हे नही गोटी पुण। तम राजस प्राणी जेते संग नहिब कदाचिते जेणु ए दुष्ट गण संग करई निज धर्म भंग। शौच स्नान आचमन त्रिकाल संध्या उपासन तीर्थ गमन जप होम श्रवण कीर्तन मनाम। मोर चरण सेवा जेते संगते करिब निरते असाधु संगे संभाषण जे अवा भक्ष्य भक्षण। ए आदि धर्मर लंघने केबे हे न चिंतिब मने एमंत व्रते ब्रह्मचारी विराजे अग्नि रूप धरी। मोर भगत ए शयणे मो सेवा तीर्थ तप फळे तार दुरित जेते देहे मो नामी अग्नि कुंडे दहे। हेमंत व्रते ब्रह्मचारी जदि सकल वेद धरी तात जननी
লোচন পুত্র আসে যে ধর্ম গৃহস্থ কারণ উদ্ধব সাবধানে শুণ ব্রাহ্মণ কুল ধর্ম জিতে শুণ কহিবা তো গ্রতে বেদাধ্যয়ন অযাপন গ্রহণ যজন যাজন দান হি দেউথিব নিত্যে লোভন করি শুদ্ধ চিতে গৃহে হইব সর্বসহ যে নিচ কর্ম প্রতিগ্রহ কেবে হীন ঘেনিব কর নাশ ইহ পর কাଳ যে অবাদুষ্ট প্রতিগ্রহ উভয় লোকে দুঃখময় যে প্রতিগ্রহ ভয়ঙ্কর যশ তপস্যা তেজহর সে প্রতিগ্রহ ন করিব দুঃখে বা কুটুম্ব পোষিব নিত্যে যাজন অধ্যাপনে বঞ্চিব কিঞ্চিত ভোজনে যে ধর্ম কর্ম বিপরীতে কেবে হীন কর্তৃব চিত্তে চিত্ত সন্তোষ যথা লাভে নিত্যে বঞ্চিব মোর ভাবে যে বিপ্রহরী পরায়ণে গৃহে বসই সাধুপণে নিত্যে করই মোতে ধ্যান সে নহীনর তে পতন সে গৃহ অন্ধ কুকুতরে আত্মা কুয়াপণে নিস্তারে যে অবা পূর্ব কর্ম দোষে দুঃখী দরিদ্র গৃহবাসী মোহরে পরায়ণ হই যে বিপ্র দুঃখে ছিন্ন হই হেমন্ত বিপ্র দুঃখ চাহি যে অবা চিত্তে দয়া বহি বিপ্র পোষণ করে নিত্যে মুথায় তাহার অগ্রতে ব্রাহ্মণ মুখে মো আহার বিপদ খণ্ডয়ে তাহার সমুদ্র মধ্যে নাব জেহ্নে প্রাণীকে তারাইতে শনে পিতার প্রায় হই রাজা বিপদ মধ্য সর্ব প্রজা জনକୁ କରିବ ଉଦ୍ଧାର ଯେଣୁ ବୋଲାଏ ନରେଶ୍ୱର ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣାଇ ଉଦ୍ଧାର କରେ ସତ୍ୱ ଗୁଣେ ଯେ ଶନେ ଗଜର ବିପତ୍ତି ଦେଖେ ଉଠରେ ଗଜପତି ଯେ ରାଜା ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ନାଶେ ଆପଣାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ତେଜ ରାଶି ହେମନ୍ତ ବିମାନରେ ବସେ ହରସ ହୋଇ ନିରନ୍ତରେ ରହ ଇନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗରେ ହେମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବ ଯଦ୍ୟପି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ତେବେ ବଞ୍ଚିବ ବୈଶ୍ୟମତି କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ବିନିପଥେ ଅଥବା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି କରି ବଞ୍ଚିବ ପଦାତି ପ୍ରକାରେ ହିଂସା ନ